प्रभु यीशु ख्रीष्टर बहुमूल्य नाम आपण प्रत्येक अमृत मान कार्यक्रम को स्वागत करे एवं शुभेच्छा जनाए। प्रतिदिन प्रभु अनुग्रह आम मैंने ये अमृत मान कार्यक्रम द्वारा प्रभु वाक्य को ध्यान करुचु। आपण मैंने अंशी होती धन्यवाद जनाए। कहवाक चाहे जो नूतन भाव आसते चैनल को सब्सक्राइब कर अंशी हूँ एवं आम परस्पर एक सुंदर सहभागिता मध्य प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा। प्रभु निश्चिंत भाव आम मान आशीर्वाद करेंगे। आसतु प्रार्थना करवा। मंगलमय पिता धन्यवाद दूचु सुंदर समय निमंते। हाँ प्रभु आम मान को आई जो वाक्य तुम्हें देवाक जाऊछ से वाक्य पर आशीर्वाद हस्त रख। प्रभु आम मान को आशीर्वाद कर। विशेष करी प्रभु तुम वाक्य को बुझापी आम मान ऊर्धर साहाय्य प्रदान कर। आम मान को आशीर्वाद कर एवं पवित्र आत्मा का शक्ति मध्य तुम्हें जोगाओ। वाक्य बुझी जीवन में व्यवहार करूँ से चालना आम मान को प्रदान कर। प्रार्थना जीशु नाम रे मागुछु आमेन। आसतु आज ध्यान मध्य को जीवा। आज जो विषय नहीं आम ध्यान करने को जाऊँ तार प्रसंगटी हूँ कर्म द्वारा परिचय मिले। कर्म द्वारा परिचय मिले। बाइबल गोटे अंश पाठ करवा। हितोपदेश तार 20 पर्व तार 11 पद। हितोपदेश 20 पर्व 11 पद। आपणार कर्म निर्मल ओ सरल कि नाही यह गोटे पिला सुधा आपणार कर्म द्वारा आपणार परिचय दिए। पुनर्बार पढ़ा चाहे लिखा जाए आपणार कर्म निर्मल और सरल कि नाही यह गोटे पिला सुधा आपणार कर्म द्वारा आपणार परिचय दिए। प्रभु ये पढ़त वाक्य एवं तार बुझापी आम मान को मध्य साहाय्य प्रदान करंतु। यह ज्ञानी सोलोमनकर एक हितोपदेश एक विशेष पद। से लेखती गोटे पिला निजर कर्म द्वारा तार परिचय दिए जे ताहार कर्म निर्मल और सरल कि नाही। यार अर्थ आमर प्रत्येक कर्म द्वारा आम जगत को निजर परिचय प्रदान करि थाउ। जगतर लोक माने आमर कर्म देखी आमर स्वभाव चरित्र गुण मनोभाव ए विषय जानी पारंती। जगत रे बास करिवा समय रे एहा ही आम निमंते फल स्वरूप अटे। उत्तम कर्म कले उत्तम फल एवं मंद कर्म कले मंद फल पाइबा। केवल जगत आमको फल दिए ता नुह परमेश्वर मध्य आमर कर्म देखी आम मान को फल दियंती। रोमियो 2 पर्व तार 6 पद लिखा जाए परमेश्वर प्रत्येक लोक को निज निजर कर्म अनुसार फल देवे। एवं 7 पद लिखा जाए जो माने धैर्यर सहित उत्तम कर्म करती एवं गौरव सम्मान और अमरता अन्वेषण करती सेमान को परमेश्वर अनंत जीवन प्रदान करिवे। एथुर आम जानी पारुछु आमनकर गौरव सम्मान आमर कर्म उपरे निर्भर करे एवं वर्तमान जो कर्म करिथिबा तार फल परवर्ती समय आम माने पाइबा जहाँ होची अनंत जीवन। ख्रीष्टंकर परिचय पाइथिबा प्रत्येक व्यक्तिंक निमंते अनंत जीवन होची मूल लक्ष्य। तेणु यही लक्ष्य स्थल को पहुँचा को हेले आमको निजर कर्म प्रति दृष्टि रखा को हेबो। आमर कर्म किपरि ताहा आमे निजे परीक्षा करिवा दरकार। 8 पदर लिखा जाए जो माने स्वार्थपर
ସତ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକତାର ଆଜ୍ଞାବହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ କୋପ ଘଟିବ। ଏହା ହେଉଛି ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଆମର କର୍ମ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଥାଏ, ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ଅନାଜ୍ଞା କରି ଅଧାର୍ମିକତା ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞାବହ ବା ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉଛୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ କୋପ ଉଭୟ ଆମ ପ୍ରତି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇବାର ଆମର ଅଛି, ତାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା, ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ଯାକୁବ ତାର 2:20 ଯଦି ପାଠ କରୁ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଫଳ। ଆମେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କର୍ମ କରୁନାହୁଁ, ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଅବ୍ରାହମ ବେଦୀ ଉପରେ ନିଜର ପୁତ୍ର ଇସାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। 22 ଦେଖୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର କର୍ମର ସହକାରୀ ଥିଲା, ଆଉ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ନିଜର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ, ତାହା ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ। ଗାଲାତୀୟ 6:9 ଲେଖାଯାଏ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ କଦାପି ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶସ୍ୟ କାଟିବା। ଶସ୍ୟ କାଟିବାର ଅର୍ଥ ବିଚାର ସମୟରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଆଜିର ମୂଳ ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ଆମର କର୍ମ ନିର୍ମଳ ଓ ସରଳ କି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସାନ ପିଲା ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଯଦି ଆମେ ନିର୍ମଳ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ବା ନିଜର କରିବା, ତେବେ ଆମର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ ହେବ। ନିର୍ମଳ ବିଷୟ କ'ଣ? ନା ଗୀତ ସଂହିତା 19:8 ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ନିର୍ମଳ। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଧରି ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ନିର୍ମଳ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କଦାପି ଆମକୁ ଭୁଲ ପଥରେ ନେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି ଜୀବନ କାଟିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆମର ମୁଖ, ଆମର ପୋଷାକ, ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତି, ବରଂ ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି, ସତ। ଆମର ମୁଖ ଦେଖନ୍ତି, ଆମର ପୋଷାକ ଦେଖନ୍ତି, ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖନ୍ତି, ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବା ସହିତ ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ମନେ ରଖିବା, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ମ ଦେଖି ଆମକୁ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା,
आमर कर्म ही आमर परिचय दे थाए ए जगत रे दे थाए एवं ईश्वर ठारे मध्य आमर परिचय प्रदान करि थाए। प्रभु अल्प चिंतार आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु प्रार्थना करिबा। मंगलमय पिता धन्यवाद दौचु सुंदर वाक्य पाई। हाँ प्रभु दया कल अनुग्रह कल सुंदर वाक्य देइछ प्रभु। आमर कर्म द्वारा आम परिचय प्रदान करि थाउ। आम कर्म प्रभु निर्मल कि नुह या जानिया पे प्रभु परीक्षा करे पे आम को चालना प्रदान कर। आम जपरी निजे ताहा जानी परिबा सही परी प्रभु आम को बुद्धि ज्ञान तुम प्रदान कर। गौरव संभ्रम केवल तुमरी हो। प्रार्थना जीशु नाम रे मागुछु आमेन।